नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और उसकी मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 64 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं आयत नंबर 64 के तर्जुमा से। फिर इसके बाद तुम इससे फिर गए तो अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल और इसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम ज़रूर खसारा उठाने वालों में से हो जाते। अब हम अल्लाह ताला की मदद और तौफ़ीक के साथ इस आयत की तफसीर देखेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को याद कराया है कि जो मिसाक़े शरीयत तुमसे लिया गया था तुमने उसको तोड़ डाला, और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और मेहरबानी ना होती तो तुम उसी वक्त खसारा पाने वालों में हो जाते। दरअसल बनी इसराइल अल्लाह ताला की किताब को मज़बूती से पकड़ने और जो कुछ उसमें था उसे याद रखने के अहद से फिर गए थे, और इस मुआहदे से फिर जाना अल्लाह ताला के अज़ाब का बायस बना। तो अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल, रहम, करम इनके साथ ना होता तो उनका नामो निशान मिट जाता। सैयदना कत्तादा रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा, इस्लाम अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और कुरान इसकी रहमत है। सिराजुल मुनीर हवाला नंबर 47/1 है। तो तुम ज़रूर खसारा उठाने वालों में से हो जाते अगर हक़ ताला अपने फ़ज़ल करम से तुम पर रहम ना फरमाता, तुम्हारी तरफ मुतवज्जो ना होता और नबी और रसूल तुम्हारे पास ना भेजता, तो तुम अपनी इस बदअहदी की वजह से दुनिया और आखिरत में ज़लील व ख्वार होते और बड़ा भारी खसारा उठाते। इब्ने अबी हातिम हवाला नंबर 132/1 है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, यानी दुनिया और आखिरत में हलाक हो जाओगे। सूरह ज़मर आयत नंबर 15 में अल्लाह पाक ने फरमाया, आप कहते हैं कि यकीनन खसारा उठाने वाले वो हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डाल दिया। सुन लो, यही खुला खसारा है। अस्तग़फिरुल्लाह। इस आयत में अपने रब की रहमत पर गौर करें कि इतनी नाफरमानियों के बाद भी अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। रहीम उसकी सिफ़त है और वो इतना बाइल्म है कि ज़ाहिर को भी देखता है, बातिन को भी देखता है। वो ज़ाहिरी अमल के मामलात को नीयतों से जोड़ कर देखता है। वो देखता है कि इसके दिल में क्या है। कोई बारीक से बारीक चीज़ इससे छुपी हुई नहीं है, चाहे बुलंदियों में हो या पस्तियों में हो या किसी के दिल में हो, चाहे कोई कितना भी छुपा कर उसे अपने अंदर बैठा हो, हमारा रब सब जानता है। इसके बावजूद वो अपने नाफरमानों, अपने वादा खिलाफ़ों पर रहम और फ़ज़ल की बारिश बरसाता है। हमारा रब निहायत रहीम व करीम है बेशक। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 65 का तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। तर्जुमा है, और बिलाशुबा तुम जान चुके हो कि तुम में से जो लोग हफ्ते के दिन में हद से गुज़र गए और हमने इन्हें कहा कि तुम जलील होने वाले बंदर बन जाओ। यहूद की शरीयत में हफ्ता का रोज़ इबादत के लिए मुअय्यन कर दिया गया था और इस रोज़ दुनियावी कामकाज की इजाज़त नहीं थी। आज भी जो मज़हबी यहूदी हैं वो इसकी पाबंदी बड़ी शिद्दत से करते हैं, लेकिन एक ज़माने में इनके ख़ास कबीले ने एक शरई हिला ईजाद करके इस कानून की धज्जियाँ बिखेर दी थीं। बनी इसराइल ने सब्त का कानून तोड़ा तो अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर इनको बंदर बना दिया। जब अल्लाह के दीन से मुँह फेर लिया जाए तो इंसान इंसान कहलाने का हक़ नहीं रखता। और बिलाशुबा तुम जान चुके हो, यानी ए यहूद तुम खूब अच्छी तरह से जानते हो कि इन बस्ती वालों पर
کیسا توہین آمیز عذاب آیا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس عہد کو توڑا۔ ایسر التفاسیر حوالہ نمبر 41/1 ہے۔ بنی اسرائیل نے حد سے تجاوز کیا، شکار کو ان کے لیے حرام کیا گیا تھا تو انہوں نے شکار کیا۔ اب آیت کے اگلے حصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کی حرمت کو برقرار رکھو، اس روز مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کی یہ تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ گڑھے کھود کر اس میں جال اور کانٹے ڈال دیے جائیں۔ ہفتے کے دن مچھلیاں جالوں میں پھنس جائیں گی اور اتوار کو پکڑ لی جائیں۔ انہوں نے اس تدبیر پر عمل کیا۔ بنی اسرائیل کی حیلہ سازی کے اس گناہ عظیم نے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیر اور ذلیل بندر بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف آیت نمبر 163 سے 165 میں فرماتا ہے، اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ تھی سورہ الاعراف آیت نمبر 163 سے 165 تک کا ترجمہ، اور سبت سے مراد ہفتے کا دن ہے۔ جب ایمان لانے کے بعد اللہ کی یاد سے غافل رہا جائے، آخرت کو بھلا دیا جائے، بہت زیادہ سوالات کیے جائیں، حجتیں پیش کی جائیں، اور دین کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھا جائے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل سخت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت چھن جاتی ہے اور روح اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے، سکون کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا تصور دل کو نہیں پگھلاتا۔ جب ایسا ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ آئیں ہم مل کر دعا کریں کہ ہمارا پاک پروردگار ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سخت دل والا نہ بنائے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہمیں ان کاموں میں مشغول رکھے جو اس کے پسندیدہ کام ہیں۔ ہمیں دین کی بہتری، بھلائی اور اس کی تبلیغ کے کاموں میں لگا لے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔